गुड मॉर्निंग सगळे लंडनकार चोत्रायन आयका आणि उपकार करून एकामेकाक शेअर करा। गोंयकार लंडन आणि आख्खे यूकेक हा पळय ते तुमी एकल्यान मरे आमच्या फादरीक लंडनाक गेला। फादरीचें नांव सांगना, तुमकां खबर आसतली कोण पळय तो। 25 दिसांक गेलोलो हांव म्हणून हांव आयकता आनी काजारा गेला म्हणून आयकता। रे बाबा, अंबानी भाशेन काजार जालना रे तुमचें? मानता रे हांव। फादरीक हॉलिडे जाल्ली बोगर तीच आमची पातकां आयकोंक। पूण आतां कितें जालां तें सांगता तुमकां। फादर गेलेल्याक ज्या दिसा पळय गेला न्हू त्या दिसा मरे पावस पळय हो जोरान पळय पडला न्हू तो आजुनी बंद जावंक ना। गांव बुडले, दोंगर कोसोन हायवे बंद जाली, घरां मातयेची हाती हाला पडोन तितून लोक मेलो, शेतां कुसलीं आनी कितें जावपाचें आहा तें कांय खबर ना म्हाका। सगळें जालें, एकूच जावंक ना। सरकारांतलो कोणूच मरोंक ना आनी सरकार पडोंक ना। आतां आयका रे बाबा, फादरीक मरे खूब लोक हांगा रावलोलो आहा। थोड्यांची ऑपरेशनां पळय जावपाची आसलीं, दोतोरान पळय सांगलां ऑपरेशन करूंक जाय म्हणून, ती पासून ऑपरेशनां पेंडींग दवरल्या। आयक रे बाबा, ती फॅमिली कोण पळय ती एका म्हयन्याक मेवलो मरे बेसांव घेतले मरे तुमी। आयक रे, इट्स नॉट अबाउट फादर, इट्स अबाउट युअर फेथ। तो सांगता ते भाशेन सासवाचे बिये इतकें तुमचो बाळ तासोंक जावो, मागीर सगळें सारकें जाता। बेश्टेच हो फादर पावरफूल आनी तो फादर पावरफूल म्हणून तुमी सगळे लोक कॅथलीक त्या पाद्रींक हाडून घरांचें इनॉग्रेशनां करून आनी काजारां करून जावचें ना रे बाबा। It is about you having faith, and your father in आमकां कितके फावटी कुटी मारून सांगला। फादर हें तो तूं आयकोताय मातसो यो घरा। जालो म्हयनो जालो, एका चेडवाची माय बॉम्बेसून म्हाका कॉल करीत हा, वेन यू आर टेकिंग माय डॉटर टू फादर म्हणून। आनी ताका सांगत हा आयज येतलो फाल्यां येतलो म्हणून। आनी तूं पावनाय। ताका ऑपरेशनाक वचोंक जाय म्हणटच ते बेसांव सोदता। आतां आयका रे तुमी कोण लंडनकार फॅमिली आहा पळय ते, आतां मरे रेजिदोर जावन तुमकां हांव फायन घालतां फादरीक म्हयनोभर दवरला म्हणून। कपेलाक एक कार्पीट जाय कात्याचें, लोक स्लीप जावन पडटा, ते हांगासरूच घेवंक येता। पयशे फादरीशीन धाडल्या पुरो। तुमी कोण पळय फॅमिलीन पळय कोण आहा ते गोंया येवंक सोदता, हॉलिडेक म्हाज्या घरान रावंक येता, गोंयच्या सायबाक एक्सपोजिशनाक येता, तुमकां जागो दवरता म्हाज्या घरान, कॉटेजी आहा। आतां हें पळय आयकोल्या ते सगळे लंडनकार उपकार करून मागता तुमी एकामेकाक शेअर करचो आख्ख्या यूकेक। आनी दिमी घाला आनी गोंयचे मांयक रोजार करा। आयकतात मरे? संवसार तर काबार जावंक जावो न्हू, गोंया जावन तिसर लंडनाकूय जातलो। बरे भाशेन दिमी घाला आनी गोंया मांयक रोजार करा। चला घरा, बाय।